سلام نابلنا فتواتنا كبراتن بيت سبت جراي برودكاست سيرفيس نعلة ربو إسراء طري خلتشن عصرت شمونتنا وتمرت ستوادرو حدشتي واناوي معوالتات حيزنا لكم قربنا لنا حبراوي تانيتكم سناكهم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقيرنا كاب السودان نتجراي مجلت يوم فتو جنرال قعش قبرة تداهيوم اكتيفيست برهانا قبرة جيرجيسكن ترسيع اللام دهايو كابزت أفا عسرت حدا معلتاتون أو تيروم بخالي حابريتا ناي أمريكا حلاف إز أفريكا جنرال دافين أندرسون أو قوني منتطو كمزول علاو جيروم حدش عامت عسران شدشان فرنجي ورحي كيملو كاب شدش هاقرات لعلوت دبلوماسينياتات ناب إثيوبيا مبتوحهم حتو تاتوقيتو لهم معوالا أب كنتات تسلمتن عفارن كمون عاوت منغست السودان بزرزر كندسو سوينا تسلمت خطأتو تقوليهم يلو مسنقرهم تستحيل نحن أنت يدلنا يمو كالي تستحيل دلنا تستحيل ناكو فلتكوي تحسم معهم زيانيرا دحرقن مقتال مسجمرو مبرار مسجمرو سراوي تقرأي كمسألنا يخون يلوم يوم حنفيتهم ملي سلم أبزلو وخوينو مسملا سلم بدرون شفهم أبزيو حدا عبي نقر نحس حدا بدروني شف الله سراوي تقرأي እንዳፈናቀሉ እንዳቀተሉ የውጽ ወለው ህዝቢ ካብ ጸለም ተሰይሉ ቀሊል ከይመስለው እዚ ምዃኑ እንዳፈለጠ ጸረ አየር ዘየምጽእ ጸረ ድሮን ዘየምጽእ እንድሕር ኮይኑ ጸረ አየርን ጸረ ድሮንን ሕዚ ክሰርሓ ዘይኽእል አንተ ኮይኑ ናተ ጨፍጨፍካ እናሃለኻ ደቂስካ ተውቅዕ እንተኾንካ ተዓገብ ንስ ይዝኸውን እዚሁ ምስተውዓል የለ بحال وجن واجنايتي كاب تجرينا بخنتالات زجحات ورقي أب علم لخو عداقة رأي زي فلت ملك عوس خلام أب كبابي رئيس كتما إيران تهران أب حدا ما منجوي نيكولا ساوي ساعات برتو عدم سنتاوي كم استسمعت حبيرو له أب من لازوا مع خلاي مورا وطريون إنه وسخ يخيد له نداتا من كالو تقدس معوالتات ممكن دستسينا مسانا زنحوم بقدامنا واجنايتي كاب تجرينا بخنتالات زجحات ورقي أب علم لخو عداقة رأي زي فلت ملك عوسهم واجا ورقنا مجمرتا جيزين حدا أونس لعلي $5,000 كوين الله زد ما عامي كاوزنا ورا لعلي سوسامي تاو كبل استرعيلو تاريخهم معبالة مخاندمة يزارب اللهم زي بفلاي أب تجري عقور زخنا كور معدن من تاو سيغزو الحتة من على قداس خوينو BBC ون بزعوازة ملكيتو سلمن تايونا ورقي قويا خوين زلو بمال بفلاي نتاب تا ورقي بحافتام زخنا تجري زنبر حزبنا طعام حبريتا كافيلوم وقاركن مجمرتا جيزين حدا أونس لعلي $5,000 كوينو زدما أب إسرائيل 5 كاو زنورا لعلي سوسامي تاو كبل إسرائيل تاريخ معبالة مخانو يزار بلا الزخون زلو أمانغو أمريكان نيتون بزعوا غريلاند زلو ترسيبو فاينانساون جوبوليتيكاون زيرو قطنت النعبي أبز خارل زلوان يوم بوليسي نقدي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نعداقات تتعلمون كل ولاوتي لولام بقدام كندا مس تشاينا نقداو سمع انتقيرا أب لعلي كندا ميتاوي قارت قبر مخانون فرارح نيروم وركن كالوت كبرات معدناتن أو فرتي أو زيرو قطنت زقز ووحس عقور نبرات كوينوهم يرايلوم زحلف عربي برور مجمرتا جيزي نحدا أونس $100 بتحو زدما كابت زحلف عامت دارقة 150 ميتاوي وسخ أريوم طلب كور معدنات بخالو تستفل على روحتاتون زلو يمثل كابت المدلنا عليه زغبا وواقاتات مدخام $1 أمريكا بماخلاي بانكتات عالم زكايد عدقي كومون فيدرالاو بانك أمريكا بزعمت مليسو ولد كنكي كم زغل يقماد سبات سلمنتاي عينهم ناورق أقازهم غيرهم كبل بزعواز ملكة حابريتا زكافة BBC قطواو سكفتاتات واقا ورقي كبل زيزقلو كان تخونا أفرت ولد كأنسيلهم أبزع من الوان كوسخيخ إليك ولا ملاخيتهم فيدرال ليزرب أمريكا وإسرائيل 26 كان دولدو خلتا جيزي كنكي بصفيح قمتهم جنزب أب منقستاوي بوند مقمات دحر حزي واقاس لزي ولو سباتنا ورق أقازهم يتمتهم اتمت ساران صاراوي إبل أحمد عسيري مصنعتاوي استراتيجيست أب باريستون تخونا ورق كل جزء واجنا وسخ يحضر مالتي كونن إذا مالت أب تخبر معدن زي تعدنا وفر مقارون حدا جنيا كوني اليوم عداقات مسهادو من قستات دمان أب لبهم مستملسو سبات ملسو من ورق حقوقهم كوس لازقلو أو ورق طرح متكار حدا جنيا استراتيجي بالفلايسر كم تا ورق وفزام سل نجارات نمز أي كاليم حسابون يدلين تخونا جن ورق نقدي طرح يكونن زهلل نابنت أب كم تجرين إيرتران ورق كم بحلاو مجازن نمر عندران بصفحي زعل بتماثلي أو
ከም ቻይናን ህንድን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራት ድማ ኣብ ሓድሽ ዓመትን ካልኦት ዓበይቲ በዓላትን ወርቂ ንውህብቶን ሃፍቲን ምሁላልን ብሰፊሑ ኣብ ርብሓ ከም ዝውዕል መረዳእታታት የመላኽቶም። ሕዚ ዓለም ወርቂ ትብለላ ወርቂ መንጻፋ ትግራይ ከ ነዚ ውህሉል ሃፍታ ትጥቀመሉ ዶላ ምላሽ አብሪቶ መውሃብ ከተቀምጡ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ካሊእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣገልግሎት ኤቲኤም ካብ ዝቋረጽ ልዕሊ 380 ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት እንዳስላሴ ሽረ ብሰንኪ ሕጽረት ካሽ ዝተመልአ ኣገልግሎት ኣይህብን ዘሎ ኢሎም ተጠቀምቲ። ኣገልግሎት ኤቲኤም ካብ ዝቋረጽ ልዕሊ 380 ተባሂሉ እቲ ዲስትሪክት ዝህቦ ዘሎ ጥልል ኣገልግሎት ካብ ሒሳብ ናብ ሒሳብ ጥራሕ ምዃኑ ድማ ኣማሪሮም ቶም ተገልገልቲ። እዚ ከምዚሉ ከሎ ነዚ ከም ዕድል ብምጥቃም ኣብ ዞባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ስራሕቲ ሃረፃ ክውዕል ኢድ ቤት ዝተረኸበ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዕለ ተሓቢሩሎም። ነዚ ኣመልኪቱ ትማሊ 19 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣ መግለጺ ተወካሊ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረኣነንያ ተኽላይ ከም ዝሓበርዎም ዕለት 17 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ቀበሌ ባዶ 4 ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ጥረ ገንዘብ ሒዙ ካብ 3 ክሳብ 5 ሚእታዊ ሃረፃ እናኽፈለ ክዕድል ዝተረኸበ ውልቀ ሰብ ምስ ኤግዚቢቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉሎም። ሃረፃ ብሕጊ ገበን ብሃይማኖት ሓጢያት ብባህሊ ድማ ነውሪ እዩ ዝበሉ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረኣነንያ ተኽላይ ኣብዚ ሕጋዊ ተግባር ዝሳተፉ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክእርነቡ ሕብረተሰብ ድማ ከምዚ ዓይነት ተግባር እንትርኢ ንዝምልከቱ ኣካል ሓበሬታ ከብምዒዶም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ይትበርሂው ኣይዳይ ብወገኖም ብሰንኪ ኣብ ባንክታት ዘጋጠመ ሕጽረት ገንዘብ ሕብረተሰብ ዝዓቆሮን ዝተላኸሉን ገንዘብ ክረክብን ክጥቀምን ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ነዚ ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ ሃረፃን ብዝበዛ ዝተጸገመ ህዝብን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ኣደብ ንምትሓዝ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘለዎን ኣረድዮም። ብኻልእ ወገን ፍቱው ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተዳሂዩ ጉዳይ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ክንተረሲዑሎም ዳሃዩ ካብ ዝጠፍውን 11 መዓልትታት ኣቁፂሮም። ብመሰረት ሕጊ ሓደ ሰብ ተኣሲሩ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብሎም ይኹን እምበር ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ከምኡ ክገብረ ይተራእየን። ጠበቓ ናይ ሞጻር መሰሉ ክሕልወሉ ይግባእ፣ ቤተሰቡ ክጥየውን ክረኽብዎን መሰለሎም። እንታይ ከየምፁ ዝብል ሕጊ ኣልቦነት ክንክተርፈለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ካሊእ ስርዓት እዩ ዘንፀፍ። ብርሃነ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን ምዃኑ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹሎም። እዞም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፍትሒ ንብርሃንን ንኻልኦት ብፖለቲካዊ ረኣዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይምንም ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ግዳያት እዚ ፍጹም ናይ ሕወሓት ምድጋፍን ምቋምን ኣይኮነን። እዚ ፍትሕን ተሓታትነት ምንጻፍ እዩ። ሕዚ ትም ዝበልካ ጽባሕ ንኹላትና እያ ትግራይ እንታይ ከየምፁ እዮም ብዝብል ኣምር ዓይኒ ሃንፃን ፍትሒ ንብርሃንን ካልኦትን ኢሎም ኣለዉ። ፍቱው ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ግን ተዳሂሎም። እቲ ጀነራል ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ዝገለጸ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ጽቡሓ ውዕለ ቤት ፍርዲ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣካፊሉሎም። 18 ጥሪ 2018 ዓ.ም ድማ ንፈለማ ግዜ ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ እዮም ምንጭታትና ገሊፆምና ዘለዉ። ውዕሎት ቤት ፍርዲ እንታይ ይመስል ዝብል ኢና ክንርኢ። ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዓዲ ሓውሶም ዝርከብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ተኻይዱ ክብል እዮም ምንጭታትና ገሊፆም። ፈለማ ስድራቲ መጋባእያ ኣበይ ምዃኑ ክፈልጡ ኣይከኣሉ ነይሮም። ስድራ እቲ ጀነራል ማለት እዩ ኣበይ ዝካየድ እቲ መጋባእያ መዓዝ ኸሰዓት ዝብል እቲ ዕለት ይፍለጥ ነይሩ። ዕለት 10 ንዕለት 18 ቆፅሮ ተዋሂቡ ናይ መጻሪ ግዜ ብምባል ግዜ ቆፅሮ ተዋሂቡ ነይሩ። ዕለት 10 ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝብል ናይ ቢሮ ጸጥታ ጽሑፍ ደብዳቤ ቀሪቡ ነይሩ። መሰረት እዚ ድማ ንዕለት 18 ቆፅሮ ተዋሂቡ ዝብል ተገሊጹ ስለ ዝነበረ እቲ ዕለት ይፍለጥ ነይሩ። ግን ኣበየናይ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ኣይፍለጥ ነይሩ። ናይ ጉዕሽ ኣበየናይ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ስድራ ይእልሹ እዮም ነይሮም ናብ ኣብያተ ጽሕፈት ብምዝዋር ብተወሳኺ ድማ ብስልኪ ብምድዋልን እናተዘዋወሩ እዮም ኣርፊዶም ትማሊ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጦም ናብቲ ቤት ጽሕፈት ከይዶም እቲ መጋባእያ ክከታተሉ ድማ ተፈቒዱሎም ኣብኡ ንሃለይ እውን ጉዕሽ ረኺቦም እዮም። 3 ዳያን እዮም ተሰይሞም ነይሮም ኣብቲ ናይ ትማሊ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ከሳሲ ግንባር ሰሜን ምብራቕ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ብሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ዝምራሕ ግንባር ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ጠበቓ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ድማ ብቢሮ ጸጥታ ክልል ትግራይ ዝተመደበሉ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ጸኒሕና ክንምለሰሉ ኢና። ክሲ ተባሂሉ ዝቐረበሉ ጉዳይ ድማ ኣብ እቲ ብሰንበት 10 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ፌስቡክ ገጽ ቢሮ ጸጥታ ክልል ትግራይ ዝቐሪቡ ዝነበረ ክስታት እዮም ቀሪቦም። ሓደ ምጽላኢ ምርኻብ ዝብል፣ ካልኣይ ሰራዊት ምፍራስ ምንቅስቃስ ዝብል፣ ሳልሳይ ድማ ትእዛዝ ኣመራርሓ ዘይምቕባል ዝብሉ ሰለስቲኦም ክስታት እዮም ቀሪቦምሉ። እቶም ሰለስቲኦም ክስታት ግን ዝርዝር ኣየር እዮም ኢሎም ምንጭታትና ገሊፆምልና። ጸላኢ መን ምስ
سيناي تلاقي تراخيب زبل سراويت كما يكفر سنقسايسو زبل لمن امرارحا يختزاز يقبلن إلو معزة أبي بوتا زبلو زيهم بزرزر زي قرب مخانيهم تي منجنا جليسنا أبتي وعلو بيت فردت ماله بزو على أب ناي برغاري جنرال قوعش قبر مالتيو طبقة بعلو زقوت أريها أيكونن بتي بيرو زتوهابو مخاني زفلت زقرب مكراخر حسابات دماني رميم نويح وانت حتى قال لايو نهزبو زقلقل ايو نويح وانات نعدو زقلقل اب سراوت قويدو اب بتوسخ ما بتغدا لاينا تامخته لعل قد بزبركته مخانو ويو تغليصلو موقعته زلو ايو تايت زلو تغار لاي مخانو ناي طنا صقمون زلو ايو مدحانت مزوسدو سلازلو اب كمزي عينت سب كمزي عينت نعد زقلقل صقم طنا زلو دما اب حدا غزات عطيو كنبر ወይ ክጸንሕ አይግቦን ክሶ ደግ ኮይኑ ክከታተል ከም ዘለዎ መከራኸሪ ሓሳብ አቅሪቡ ውሕስና ክወሃቦ ድማ እዩ ሓቲቱ ጠበቁም ወገን ከሳስግና ልዑል ጽዕንቶ ፈጣሪ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ልዑል ተቀባልነት ዘለዎ እዩ ላዕለዋይ አመራርሓ ድማ እዩ ነይሩ ስለዚ እንተወፅኡ ክጠፊ ይኽእል ብተወሳኺ ድማ መረዳእታ ከጥፊ ይኽእል ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎ መሰረዚ ድማ ውሕስናን ከይወሃቦ መከራኸሪ ሓሳብ አቅሪቡ እዩ እቲ ከሳሲ ማለት እዩ መረዳእታ ክሳም ዘተኣኻኽብ ድማ ና14 መዓልታት ግዜ ክወሃቦ ሓቲቱ ነቲ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ እቲ መጋባያ ነዝሪው ናይ 8 መዓልታት ተወሳኺ ቆጾሮ እዩ ሂቡ ዘሎ ተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ እዝ ኣፍሪካ ጀነራል ዳቪን ኣንደርሰን ናብ ኢትዮጵያ ዘራራብ መግለጽ ሂቦም እዚ ሓድሽ ዓመት 2026 ናይ ፈረንጂ ወርሒ ኣብ ዘይመልኦ ግዜ ካብ 6 ሃገራት ላዕለዎት ዲፕሎማስያታት ናብ ኢትዮጵያ ምብጽሖም ሕቶታት በጊሶም ወርሒ ጥሪ ናይ ፈረንጂ ክውዳእ ሒደት መዓልታት ጥራሕ ተሪፍዎሎም ኣብ ወርሒ ግና ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዛተው ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳ ሓዊሱ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ጀርመንን ቻይናን ናብ ኢትዮጵያ ክመላለሱ ተራእዮም ኣለዉ ብፍላይቲ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ዘስማዕ ምደረ ነቲ ናይ 2014 ዓ.ም ፈለማታት ሰራዊት ትግራይ ጎበታትን ሽንጥሩታትን ወሎ እናጣሓዘ ስሕበት ማእከል ደሴ ኮምቦልቻ ድኻኹ ዓቢሉ ናብ ሰሜን ሸዋ ምግስጋስ ምስ ጀመረ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካቱ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐሉ ወቅቲ ምንባሩ ይርስዓን ሕዚ ድማ ክልተ ዓበይቲ ነፈርቲ ሒዞም ኣብ ቢሾፍቱ ኢትዮጵያ ተኸሲቶም ኣለዉ እንታይ ዋኒን ይሃልይዎም ኮይኑ ዝብል ሕቶ ዝበገሰ እንትኸውን ትማሊ ኢትዮጵያ መደረ ዘስምዐ ኣሜሪካዊ ጀነራል ኣንደርሰን ኩነታት ጸጥታ ዞባ ቀርኒ አፍሪካን ገማግም ቂሕ ባሕርን ውሕስን ምግባር ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ንሰርሕ እውን ኣለና ክብል ተሰሚዑ لهم حلف إز أفريقيا كوماند أمريكا جنرال دافين أندرسون بشوفت مزازم إز زرخبا كبر بعل زخر مسرتات يسعى حيلاير إثيوبيا ترخيبو أبزم حللفو ملختم حيلاير إثيوبيا زون هتسأل السلاسي بشحن شات 236 أقوى زرع فرنجي بحجز منقص أمريكا متعشو زخخر يمثل حيلاير إثيوبيا مسرتها من قد داير إثيوبيا مسرت مخنيات كوينو ببركي أفريقيا دما بولز من قد داير كوينو عمتات زليون قتلون اللهم من قد داير إثيوبيا بغندو مسنا أمريكا تكالات بوشركنة زلويم كابز بتوساخ مكتل قداتو زا أمريكا تمال معلتي بشوفتو زسمع مدارة نبرزيدنت ترامب منيسر قداتو زا أمريكا روفيو وكيلو كم زمتصب بمقلاص روفيو حلف عامت ناو إثيوبيا كمتص حيزو زنبره مدب بمتوقالو حقوس كم ديكون قليتهم عمداي زتان دحنتن زواقرنا أفريقيا زلون كل تاوركا وكم زت أخرن منقص أمريكا دما كاو حلف زحشا ركبن حاجزن إثيوبيا كتكبر مخانو حبيرو لهم كلتهم لعلو سم زا أمريكا بقرن أفريقيا كأيح بحرن زلو جلتات كبر رعد مالتون آل شباب ISIS هوتن كالوتن مدفع إثيوبيا كندم حزا منقص أمريكا مخانا كم تاب زمان إيه ودقز نبروز مساسل دقف بمهاب الرقاقيتهم إذا كم زيلون كالو حبرات إمارات عرب ميراج خلتش حزعينة النفرتو جن إثيوبيا كتوف يعمز بالحبريتاون أمون منج حبريتا يترخبل انتبهايلهم مز حبريتا بزوم حبراوين مرخبيتات كم بعل فيسبوكن إكسنز تزرقح خوينو كساب حزي أمونات من جتات كون عبيت مع قناة زيناتات يزرقحون كوين جنا حبريتا زي من عقب ميستأز قور وزلوك خون سلازغل أبزوم حبراوين مرخبيتات تزرقح زل حبريتا زرارة بخوين لهم قالت أبزاوات كم زملاختو حبرات إمارات عرب ميراج كلتش حزعينة النفرتو جن إثيوبيا خطوف فيهم أبعن كيلات مكل خالن زباوت زتان زتكورو زبزاوات حبرات إمارات عرب إسرا زغانا ميراج كلتش حزعينة النفرتو جن إثيوبيا كتب تدالكم زلا حبروم كساب حزي كمانقص إثيوبيا خونا ولا إمارات وقعوا مقلت وكانت زيتو عبا زو قدايا غالب وقلت زبزاوات حبيركا ميراج كلتش حل على الدمت فتنة زلون كوينان بزت رعاغا من قدي كتقع زغلا أزين معولات ميسايلات كعد غازغلانين توم زبزاوات زن نفرتي أو حيل أير إثيوبيا تتسأمبيران نت حيل أير
ሓይሊ ዝውስኻ ምዃኑን ይገልጹ። ኢትዮጵያ ብበዝሒ ኣብ ዘመነ ሶቪየት ዝነበራ ኣረግቶት ነፈርቲ ክትጥቀም ጸኒሓ እያ። እዘን ስራሓት ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ፈረንሳይ ዝኾና ሚራጅ 2000 ንሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዕላማ ብንጹር ኣብ ምውቃዕ ክጠቕሞ ይኽእል ዓይኒ ብል ጸብጻብ ዞባዊ ጽልዋን ጥቕምን ኢስራ ሚራጅ 2000 ዝምልከት ኢትዮጵያ ነዚአን ክትዓጥቕ እንተኺላ ክላየር ብዝቐልጠፈ ክትቆጻጸር ይኽእላ። ኣብ መሬት ዕላማታት ብትኽክል ክወቕዓ ይኽእላ። ኣብ ከም ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳን ቀይሕ ባሕርን ዝኣመሰሉ ከባቢታት ተጻዋታት ንመዕገቲ ክጥቀማ ይኽእላ። ዋላ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ይሃልዎን ግን ብሚስጥር ዝተገበረ እንተዘይኮይኑ ዝሓበሬታ ወግዓውን ማዕኸናት ዜና ኣየቕረብኦን ዘለዋ። ዋላ እኳ ዝሓበሬታ ይረጋገጽ ግን ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልኦ ሓድሽ ዓመት ካብ 6 ሃገራት ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት ናብ ኢትዮጵያ መእተዎም ምስ ኩነታት ትግራይን ቀርኒ ኣፍሪካን ብዝተኣሰር ሕቶታት ፈጢሩሎም። ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ናይ ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ ጀርመንን ቻይናን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢን ናብ ኢትዮጵያ ልየኸነለዋ። እዚ ድማ ትማሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ይርከቦም። ድሕሪ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ፈላማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኦማን ሼክ ከሊፋ ቢን ዓሊ አልሃርት እዮም። ጎረቤት ዑማን ህውራት ኢማራት ዓረብ ብተማሳሊ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሼክ ሻኽቡት ቢን ናህያን አልናህያን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምዝራብ ሂደት መዓልታት ተፈላለዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኻትያ። እቶም ክልተ ዲፕሎማስኛታት ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ኢትዮጵያ ብዝኸድሉ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጉዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ዋንጉዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፀንሐልዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ተራኺቦም እዮም። ከም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዑደቱ ናብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝበፅሕ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ናይ ትማል ጋሻ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ላንዳው ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምምጽኡ ናብ ግብፂ ዑደት ነይርዎ። እዚ ኸውን ዘሎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተወደበ ብሽም ሓራ መሬት ዝብል ዝፍለጥ ዕጡቕ ትግራይ ምስ ነበርቲ ተጋጩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ወቕቲ ኮይኖም ብተማሳሊ መንገዲ ብሸነኽ ጸለምቲ እውን ግጭት ከም ዝነበረ ኣብ ዝንገረሉ ወቕቲ እዮም። ሰራዊት ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኣሕመድ እውን ተዘራሪቡ ጸለምቲ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ምስ ነገሮም ጸጥታ ሓይል ንሕና እንታይ ደለና እዩ ካሊእ ጸጥታ ሓይል ደለና ጸጥታ ሓይልና እኮ ፍሉጥ ኮይኑ ታስምምዖም እዚኣ እያ ነይራ። ድሓር ግን ምቕታል ምስ ጀመሩ ምብራር ምስ ጀመሩ ሰራዊት ትግራይ ክመፀና ይኾን ኢሎም እዮም ሓንፊጦም መሊሱሎም ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ምስ መለሰሎም ብድሮን ጨፍጭፎም ብድሮን ወቂዖም ታናይ ድሮን ጨፍጫፍ መጽእ ኣብዙ ምስ መለሰሎም ኣይንኽእለን ምስ በሉ ብድሮን ወቂዕዎም ኣብዚዩ ሓደ ዓብይ ነገር ሓደ ብድሮን ይጭፍጨፈለ ሰራዊት ትግራይ እንዳፈናቀሉ እንዳቀተሉ የውፅዎ ኣለው ህዝቢ ካብ ጸለምቲ ስእሉ ቀሊል ከይመስል ንኽንሓዝን ኣይኮነ እንታይ እዩ ዘድልየና ዝብል እውን ክንዘራረበሉ እንታይ ብምቕታል ይቀትልዎ ኣለው ሓድሽ ኣይኮነ እንዳተቐተልና ምዝላቕ ግን ስለ ዘይንኽእል ክመሓየሽ ስለ ዘለዎ ትኾን ዝበለ መፍትሒ ቅመጠሉ ስለ ዘለዎ ትኾን ዝበለ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዓለም ይሃሉ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ትፍጽሞ ዘላ ክፈልጥ ናይ ግድን ይኸውን። ከምታ ዝብላ ዘለኹ ክወፁ ናይ ግድን ክወፁ ግን ድሌት ከም ዘይብሎም ሕዚ ንሪኦም ኣለና። ከብቲ ዝረኣኹሞ ሽማግሌኦምን ካሊኦምን ሸፋቱ እውን ዝገብርዎ ዘለዉ ንሪኦም ኣለና። ንሽፍታ ፀረ ሽፍታ መደረጃ ውፅ ኣትዩ ብኮማንዶ ዲ ብኻሊእ ድዩ ፀረ ሽፍታ ኣትዩ ነዞም መጀመርያ ነቶም ሸፋት ምውቃዕ ወይ ተመለሱ ልቢ ግበሩን ዓድኹም ተዘይኮይኑ እዚኣ ክትኮን ዘለዋ እዚ ክብል ከለኹ ሓትካ ገለታት ክብል እዩ ብዙሕ ሰብ ኮኑ እዩ ሽፍታ ሓዊ የብልና ሽፍታ ኣግባብ ክሕዝ ናይ ግድን እዩ ብለይ እንተኢሉ ግን ልክዕ ምስ ፀላኢ ክውቃዕ ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ባዕሉ ጀሚርዎ ደሎን ኢትዮጵያ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ይኮነን ዝብል ሓፁም ዶ ክትቅፅል ኣለዋ እየ ዝብላ ምሰማሓራፅም ዶ የድሊ ኣብ ጸለምቲ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኣምሓራ ኣብ ካልኦት ከባብታት ብኡ ንጎንደር ተሳጊርኩም ዓደርቃይ ተሰጊርኩም ንጎንደር ምስከድኩም ኣብኡ ፋኖ ዘለሉ በዚ ትግራይ በቲ ፋኖ ኮይኑ በዚ እውን ዓፋር ልዕሊ ኢሉ እውን ካሊእ ፋኖ ኣብ ዘለሉ ኢትዮጵያ እንድሕር ከም ዝትገበር ኢላ ባዕላ ትነድደላ ማለት እስካዕ ክንድኡ ክየድ ኣለዎ ወይ ደይኣምን ኣለ ድሮን ተሓዝ ጀት ተሓዝ ብዘየገድስ ኢሎሙና እንዲኦም ናይ ራሻ ድሮን ተዓጢቕና ኣለና ሴሮንዶ ገለሎ ትበሃል ናይ ራሻ ድሮን ተዓጢቕና ኣለና ፍልይቲ እያ እዚኣ ኣብ 700
ኣብ 7500 كيلومتر نلعلي ኮይና ስራሓ ትሰርሕ ዘይትረአ ብፀረ ድሮን ዘይትወርድ ዝብለካ ከምዚ ሒዝና ኢና ኢሉ ጀታ ተምፅአ ኢሉ ይልማ መርዳሳው ሃይሎም ወንድም ከምፅዎ 9 ዓመት ከኽብር ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሓይሊ ኣብ 9 ዓመት ዝጨፍጨፍዎም ሃይለ ስላሴ እንደቋይምዎ ሃይለ ስላሴ ዝጨፍጨፎን ትግራዋይ ቀዳማይ ወያነ መቐለ ኸድኩም ታይቶ ገይሩ ልኩም ሕተት ኦኬ ጎልጎል ራያ እንደርታ መቐለ እስካዕወል ዋሎ ጨፍጭፍዎ ሃይለ ስላሴ ናይ እንግሊዝ ጀታት ሒዙ ጨፍጭፍዎ 9 ዓመት ዘኽበርዎ 9 ዓመት ንትግራዋይ ብምጭፍጫፍ እዩ ተንዝነበረ 17 ዓመት ጥራሕን الناس عزنا ورا اللي انتقام حزون انتم تيوم كوصا خالي يولم تاريخ كوي ولا من كالي نايم على الخاص بخام يشفتاف وصاي خالي تاريخ يولم هاي لسلاسي ولو درج ولو تناحز درج ولو زي شوفنا نعنا نير تراويان ام حراون حويسو فرشال كاوزو وصايكم سكالي يقدم ኤርትራ ሕጂ ኣብዛ ዝሓለፈት ጀኖሳይድ ተሓዊሳ ተደሚራ ምስኦም ስለ ዝመፀት ንሳይ ተወቃዕትን ትኽክል እዩ ኣብተን ዝሓለፋ ግን ብሙሉእ እንተን 7 ጀኖሳይድ ንብለን ቅድሚ ዛ ናይ ሕዚ ዝነበራ ሓቢርና ኢና ኸ ስለዚ እዞም ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ሓቢሩ ዝድብድበን ታሪኾም ንስ ሕዚ እውን ኣምፂና ክብሉ ከለዉ ድሮን የምፅ ጀት የምፁ ብዘየግድስ ትግራይ ንምጭፍጫፍ እዩ እዚ ምዃኑ እንዳፈለጠ ፀረ ኣየር ዘየምፅእ ፀረ ድሮን ዘየምፅእ እንድሕር ኮይኑ ፀረ ኣየርን ፀረ ድሮንን ሕዚ ክሰርሓ ዘይኽእላ እንተኮይኑ ናተጨፍጨፍካ እናሃለኻ ደቂስካ ተውቅዕ እንተኾንካ ተዓገብ ንስ እዩ ዝኸውን እዚኡ ምስተውዓል የድሊ እዩ ዋናነት ግን ብድሮን ጨፍጨፊ እዩ መስዋዕትነት እውን ተኸፊል ማለት ስኢልካ ዝከሓደ ኣይኮነን መስዋዕትነት ከፊልና እዩ ካብ ደብረ ብርሃን ተመለስ ዝበሃል የድልየን ኪድ ደብረ ብርሃን እውን ኣይኮነ ባዕሉ ፋኖ ክኾደ ሓጉዞን ፋኖ እዩ ብግልፂ ሓጉዞን ፋኖ ሓጉዞም ንናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ዝኒ ሓጉዞን ኣገው ሓጉዞን ቅማል እዚኦም ክፍለ ጦራት ዘለዎ ዓፋር እጉግመ 8 ክፍለ ጦር ኣሎ 3 ኮር ማለት ሓደ ግንባር ሙሉእ ማለት ኣብ 6 ወርሒ ዘጥረዩ ናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ክንዱ ኣሎ ኮማንዶ እንተይተረፈ እዮም ተቐይሩ ኣገው ብዙሕ እዩ ናይ ቅማንቲ እውን ክፍለ ጦራት ኣብዚ እንዳተመረቐ ኣብዚ ደደቤት ስክሪን ንሪእየኩም ሓግዝዎም ነዚ ንፋኖ ከዓ ብዓብዪ ነዚኦም ሓሊፉ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ክሪእዎ ቀዲምካ ብማዕዶ ክትገብሮ ዝግባኣካ ብርሑቕ ምስ ሰራሕካ ኢኻ መሬትካ ትሕዝ ውፃእ ተባሂሉ እምበለይ እንተይሉ ግን ስቕ ክበሃል ስለ ዘይኽእል ናተይ ናይ ሃይለ መልእኽተይ ካል ናይ ባዕለይ እያ ዘ መልእኽተይ እያ ክኾን ዝኽእል እዚ እዩ ኢለ ስለ ዝሓስብ ካብ ሕዚ ንድሓር ብርግፀኝነት ክዛረቦ ዝኽእል ሰራዊት ትግራይ ብድቁስ 2 ግዜ እንዲወቂዕወኒ 2 ግዜ ሓደ ብራያ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረኣኹም ሕጂ ከዓ ባዕሎም እተው ኢሎም ከውቅዑ ከለዉ ከዓቱ ይኽእሉ እዮም ናይ ትግራይ ሰራዊት ኢሎም ብድሮንን ብኻልእ ምጭፍጫፎም ድሕሪ ሕዚ እተው ሲበሉ ውፅእ ሲበሉ ብዘየግድስ ምስ እዚኦም ኮንካ ዝስራሕ ስራሕ ከምዘየለ ምስ እዚኦም ኮንካ ሰላም ክመፅእ ከምዘይኽእል ተፈሊጡ ብማዕዶ እትገብሮ ብማዕዶ ብኣካል ቀሪብካ እትገብሮ ብኣካል ኩሉ ዘዝከኣሎ ብምግባር ህዝብና ነፃ ነውፅእ ዓድና ነፃ ነውፅእ ነፃ ሃገረ ትግራይ ምእዋጅ እተእውጀሉ ሕዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ተዳሕዲዑ እዩ ኦረዲ ብዘይካዚ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ደቡብ ኮርዶፋን ኣብ እትርከብ ከተማ ዲሊንግ ንኣዋርሕ ዝፀንሐ ከበባ ሰቢሩ ፅርግያ ኣብ ዝኸፈተ ኣብ ዝገለፀሉ ወቅት እዮም ሰራዊት ኣብ ሓይልታት ፀላይ ከቢድ ክሳራ ብምውራዱ መንገዲ ዲሊንግ ብዓወት ከም ዝኸፈቶ ገሊፆም ተዓወት እንተተረጋግጨት ሰራዊት ናብ ዲሊንግ ዘእትዎ ሰሜናውን ደቡባውን ሸነኻት ሙሉ ብሙሉእ ክጓዓፀሩ እዮም ዲሊንግ ኣብ መንጎታት ዝተኸበበት ርእሰ ከተማታ ግዛት ዝኾነት ካድሉይን ርእሰ ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን ኦልቤደን እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ
ብሓይሊ ቅልጡፍ ምላሽ ነዞም ከባቢታት ንምኽባብ ክፅዕር ፀኒሖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ኣብ ዲሊንግ ወታደራት ኣብ መኪና ተሰቒሎም ክፅምብሉን ነበርቲ ተሓጒሶም ክቕበልዎምን እንከለዉ የርእዩ ኤኤፍፒ ግን ሓቅነት ናይቶም ቪድዮታት ብናፃ ከረጋግፅ ከም ዘይከኣለ ዛጊድ መልሲ ከያም ዘይሃበን ገሊፆም እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ድሕሪ እቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ሰፊሕ ግዛት ኮርዶፋን እናካየዱ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ገስጋስ ንምግትኡ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕርዮም RSF ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝተረፈ ናይ መወዳእታ ዓርዲ ድሕሪ መሓዞ ትኩረቱ ናብ ምብራቕ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ኮርዶፋንን ሄግሊግን ዝዓበየ ዕድና ነዳዲ ሱዳን ዝርከበሉ ንምቁፅፃር ኣደልዲሉ ነይሮም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ካዱሊግን ዲሊንግን ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፍ ምዃኑ ጠንቂቖም ኣብ ካዱግሊ ጥሜት ከም ዝተኸሰተን ኣብ ዲሊንግ እውን ተመሳሳሊ ካውንቲ ትፅቢት ይግበር ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ጀሚሩ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ ልዕሊ 65,000 ሰባት ከም ዝተመዘበሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ እዮም ብተመሳሳሊ መንገዲ ካብ ሑመራ 13 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ሓምዳይት ዝተኻየደ ርክብ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ምዕራብ ራዕዲ ፈጢሩ ተባሂሉሎም እቲ ስሉሳዊ ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ክኾኑ ፃውዒት ዝቐረበሉ መግለፂ ተዋሂቡሎም ተጋሩ ርእይቶ ወሃብቲ ድማ መረበትና መንጢሎም ምዕራብ ዝዓረዱ ጸላእቲ መውፅእ መንገዲ ምንዳይ ጀሚሮም ሰሚዕና መንገዲ ምዕራብ ጎንደር ፋኖ ከም ዝሸገጦ ተፈሊጡሉ ኢሎም ኣለው ኣብዚ መድረኽ ሰለስቲኦም ህዝብታት ቀጻላይ ረክቦም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ተፈላለዮም ኤርትራውያን ተጋሩ ሱዳን በዚ ሕዚ ኣብ መንጎ ሱዳን ዝርከብ ዝኾነ ነገር ይኹን ንሕና ኤርትራውያን ንሕና ተጋሩ ኣብ ጎኒ ሱዳናውያን ደው ክንብል ኣለና ንሕና ተጋሩ ሓደ ነገር ክንረክብ ከለና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ኣብ ጎንና ደው ክብል ኣለዎ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ዝኾነ ይኹን ሓደ ነገር ክረኽቦም ኣብ መንጎና ኩልና ደው ኢልና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝኾነ ነገር ከየጋጥም ኣብ መንጎ ደው ክንብል ኣለና መጀመርያ ካብ ኤርትራ ዝመጻኹም ኣጋይሽ ናብ ካልኣይ ዓድኹም ጎረቤትኩም ዘይኮነስ ዓባይ ገዛ ዓባይ ዓድኹም እያ ናብ ካልኣይ ዓድኹም እያ መርሓባ እንኳን ደሓን መጻኹም ህዝቢ ትግራይ ከዓ እዚ መድረኽ እዚ ወሳኒ ህዝቢ ትግራይ ንኩልና ኣብዚኣ ተንዳ ኣብዚኣ ፅላል እዚኣ ዘራኽበና ኣብ ሊዮ ኣስቲዮ ኣብዚ ዘኽብረና ዘሎ ክቡርን ህዝቢ ዝሉ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ፀዋሪ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ መምህር ዝኾነ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብዚኣ ሃገር ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ፀይሩ ምስ ኩሉ ሰባት ሒዙ ተጠርኒፉ ጥርኑፍ ዝኾነ ኩምኩም ዝኾነ ህዝቢ እዩ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብሓደ ተሓቋቂፍና ዘሎ ፀገማት ብሓደ ክንሰግሮ ኢሉ እዩ ናብዚኣ መድረኽ ኣብፅዕና ዘሎ የምስግነኩም የቀሚልና ሰላም ጽቡቕ በዓል ገፊሕ በዓል ንኩልና ተሓባበር በዓል ከዓ ኣብፅዓና ኣብፅዓኩም ኣነ ተኸለ ሃብተ ማርያም ነባር ሓምዳይት ኤርትራዊ ኣነ ብጣዕሚ ክሕጉስ ከብል ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምዚና ምርኻብና ህዝቢ ሱዳን ድማ ሓቋፊትና እያ ኩሉ ግዜ ኣዴና እያ ሱዳን መንግስታን ህዝባን ሓቆፍትና እዮም ኣዴና ድማ እያ ኣዴና ሓቋፊትና እያ እንኳዕ ድማ ከምዚና ምስ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳን ሓቢርና በዓልና እዚ ምሕዝነት ዝምድናታት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሓጎስና ወሰን የብሉ ነዚ ክቡር በዓል ከነብዕል ድማ ነበርቲ ከሰላ ህዝቢ ትግራይ ሱዳን ከምኡውን ኤርትራ ነመስግነኩም እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ኣብቅዓና ንብል ብምቕፃል ሓላፍነት ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ እዚ ምሕዝነታዊ ወይ ድማ ጽምዶ ኢልና ንሰምዮ ብሱዳን ኣሕዋት ከምኡውን ብተጋሩ ብኤርትራውያን ከምዚ ኢሉ ቅፅል ናብ ካልእ ዞባታት እውን ንክመሓላለፍ ምሕፅንታና ምዃኑ ከነረጋግፅ ንፈቱ የቐንየለይ እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ሓጎሰኩም ንብል
ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ሓደ መመንጨዊ ኒኩለሳዊ ፀዓት ብርቱዕ ድምፅነት ኣጉ ከም ዝተሰምዐት ሓቢሮም ኣብ መላእ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ሓደ መመንጨዊ ኒኩለሳዊ ፀዓት ብርቱዕ ድምፅነት ኣጉ ከም ዝተሰምዐት ሓቢሮም ትንታዊ መጥቃዕቲ ድዩ ዋላስ ካሊእ ግና ክሳብ ሕዚ ኣይተረጋገፀን ዘሎም ኢራን ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ንዝመፃ መጥቃዕቲ ክትምክት ከም ዝተዳልወት ክትገልፅ ፀኒሓ ኣብ መላእ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ እናወሰኸ እናኸደ እዩ መንግስቲ ኢራን أمريكا دحرت نفرت زعنت مركب يسيس أبراهام لينكن نبت زوامو فارا والتدرمة قاعتي كفت أمل يخلي بمالي دال كم زلو كفل التخيل اليوم تا مركب حيالو مسائلات نفرت زحافة كوينات إزاز انت توحيبو نيران أب تتقالو كتخيل رحقت كم زلاي زقل زلام هجرات وش متعرف كلا إيران نموقع عن أمريكا كتكملو كم زيف كده كوان تقلزام أمريكان إيران كتتقع كلا يرن متقام كم زيد لان كما خلاي بحر تبقيسا كتوقع كم تخلن تقلزام وجلوتي إيران تتطقع أبكيح وحري على ملخان مراخم متقع كم دقنا كم جمري قال زلهم بتوساق إيران تدقفهم جوجلتات كم بعد هيزبولهن إيران تتطقع نحنا كم ستقعنا حاسبنا إحنا كرف الدين يقول لهم أمريكا بدقف نفرت إسرائيل تسنى بوليس كامر إحنا إيران نمود على متقعت نفتزم تدنادن كم زله لوكنتات ينفت موفار مراخب أمريكا من قص إيران أو اشتاقل بسفحنا عبن تقطن تلخ أبزبل لزلق وعنيو زي فتزم زلو بزي كمو فار مركب سراويت أمريكا بتزوال لمد كم زكاي تفلتهم زوم لمدات كم نكالي جزيل لمدات زيكونو كم عتبات توسيدهم إيران تدالو لهم كم زلا تقلد صحفي على بيت مخري حجراوي دحنة إيران علي رارجاني أمريكا قد متقعت مفتزامة محبرة متأثار إيران كتتفت فتنا لاك بالكاسيسون بمسرة لارجاني أمريكان إيران كم أبهو كتزل هاجريا تسلازلام وشتاون عبي كما مخنيات تدقيمان إيران الدخيمة بزغل لمن قدي وتدراسو قمتن موسى تسرح إلى بمال دقي ميخصص لارجان غزلو أزعر نمحزنا ما خلات بوليسن وتدراسن قزم زقاي زلو سلفنيات كم شبراو بحريات زلو ناي كتما قجل خوينم يواسو كم زلون أمريكا تكمل ميلاد ما مجمرتا حزبهم تأثار مبتح دحريو متقعم خان قليزوم وطرنا وسخب زخدول زلوان قطبا إيران روم عيلون تمالي سوني ستوك ماركت تهاجر كبروسن زحزة من كل قال مزجي والله وقعتت نبرت از يوم استخام ابز حلف ورحة رحمة ان زغبابة هاجر سوسامي تو كم زبزحت حبيرون زغطوا ورقت نتم بوسخ وقعتت من كل قال درجة من نبابرون از يوم زتاسو ترايرانا وين زيادة نكنعبو يقبرم كنزل تقليزوم كبراتن كبرانن تخطاتلتي تجراي برودكاست سيرفيس حدشتن اقدسن حبريتاتات ازيوم يمسلوم لايك شير سبسكرايب مقبار سلت كاتونونام ازينا نمسكن